الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. L'émission Al-Rujou' Arabi, Retour arabe avec moi-même Salim, ici en direct pendant 1 heure sur Booster FM 89.1. On espère que vous allez tous très bien. Ici pour un thème toutes les semaines on fait un thème tous ensemble autour de cette culture. Donc le thème d'aujourd'hui sera le thème de Alger l'invincible, Al-Jazair al-Mahrousa. Donc un thème vraiment assez incroyable qui était justement quelque chose d'assez grand, d'assez magnifique, une période assez géniale auquel on aspire, auquel on parle souvent des pirates pour qualifier cette période, non à juste terme, mais on parle comme ça des pirates. Donc on met souvent cet esprit un peu piratien autour de cette période. Et on a tout un contexte qui nous explique cette période. Donc le contexte c'était donc la chute d'un grand pays qui s'appelait Al-Andalus. Et justement de cette chute, donc le peuplement arabique, le peuple arabe n'a pas été a été très traumatisé par cette perte, et la Reconquista battait son plein. Donc dans ce contexte-là très difficile, la ville d'Alger est devenue une grande place justement d'union, ce qu'on appelait l'union arabo-turque, pour développer cette patrie, en fait, ce qu'il en restait en tout cas à ce moment-là. Donc on le doit comme ça, et après elle a eu son surnom de Al-Jazair al-Mahrousa, Alger l'invincible, qui était vraiment un pays assez génial. Donc on doit beaucoup de choses. Il faut savoir qu'après la chute de Al-Andalus, le califat a été transféré de Cordoba à Istanbul. Istanbul, qu'on surnommait la Sublime Porte. Donc cette ville de Istanbul a été quand même bloqué sur cette ville de Istanbul. Et le califat s'est transféré en fait d'une force arabique, comme il a toujours été le cas, à une force, on va dire, islamique en général, turque, sous influence turque. C'était une nouveauté. C'était nouveau, et donc les gens n'avaient pas cette habitude, tout simplement, de passer un peu le cap, quoi, du califat. Donc Alger est devenue une place forte, une place qui n'a pas été prise. C'est-à-dire que de 1515 à 1818, on appelait ça, c'était une époque qu'on appelait la Régence d'Alger. La Régence d'Alger, Ilyat al-Jazair ou Wilayat al-Jazair. Ce pays-là était invincible, était vraiment ultra protégé, et ce dernier était voilà, bon, il y a eu énormément de combats. Il faut savoir que la Méditerranée à ce moment-là était sujette à énormément de guerres. C'était terrible. Ce qu'on appelait force espagnole à l'époque, c'était une force européenne dirigée par Charles Quint. Et il y avait, voilà, c'était tous les pays, le royaume de France, le royaume du Portugal, les pays commerciaux d'Italie aussi, de Venise notamment, et d'autres, qui se battaient dans cette mer Méditerranée pour le pouvoir, pour le passage des marchandises et autres. Donc c'est dans tout ce contexte qu'est né Alger l'invincible, et c'était une ville qu'on ne pouvait pas prendre, donc ultra bloquée sur elle-même, et qui a eu de grands noms qui l'ont protégée, Al-Jazair al-Mahrousa. Donc je vous invite à vous balader à Alger, à redécouvrir cette période-là qui est vraiment magnifique. N'en témoigne la Casbah d'Alger, bien sûr, qui est l'endroit mythique de cette ville. Et beaucoup de choses là-dessus. On va revenir juste après avec les grandes batailles qui ont fait la Régence d'Alger, et des grands noms aussi avec leur historique qui est vraiment très intéressante. Et on revient juste après dans l'émission Booster FM 89.1, l'émission Al-Rujou' Arabi. À tout à l'heure. Al-Rujou' Arabi ma'a Salim. Retour arabe avec Salim.
Ahlan wa sahlan, on continue l'émission Rojo Arabi sur Booster FM 89.1 avec votre frère Salim Ben Abdelrahman, toutes les semaines pour un sujet sur la culture arabe, la langue arabe et tout ce qui tourne autour de cette dernière. Donc on est vraiment très très content de pouvoir en parler. Et cette semaine, c'est sur un thème qui est assez sympathique. C'est le thème un peu pas de la piraterie, mais le thème de tout ce qu'il y avait dans la mer Méditerranée. Donc on a des grands noms qui ont fait justement cette époque-là. Et donc voilà, moi je vais vous parler de deux grands noms, bien sûr. C'est Khayreddin, qu'on surnommait Barberousse, Baba Rouge, et on a aussi Hamidou Raïs. Mais on va commencer par Khayreddin. Khayreddin, il était assez spécial. Il était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Véritablement, c'est le thème vraiment qu'on peut lui prêter à Khayreddin, Baba Rouge, ultra connu dans toute la Méditerranée. Barberousse. Dès que vous dites le mot Barberousse, les gens tremblent, les gens ont peur. Il a vraiment marqué son époque. Les descriptions le donnent quelqu'un de roux, donc la barbe rousse, une musculature assez imposante, une grande fierté au niveau du regard. C'était vraiment une personnalité assez puissante, Baba Rouge. Donc ce dernier, il a gouverné sur Alger de 1533 à 1546. Donc il était surnommé, il avait tous les surnoms, Baba Rouge, Barberousse, le corsaire, il avait tous ces noms-là. Il était voilà, donc imaginez un peu cette époque-là de grande piraterie et autres. Les gens lui faisaient confiance. Les gens faisaient confiance à ce pays qu'on appelait la Régence d'Alger, parce que justement ce pays permettait de reprendre le dessus sur les forces de la Reconquista qui avaient bouté les Arabes d'Andalousie. Donc il y avait ce côté-là revanchard, par tous les moyens aussi. Donc la piraterie, le corso, comme on appelle ça, était très très en vogue, et les gens tremblaient en ce qui concerne les bateaux algériens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez lourd. Khayreddin, comme beaucoup de ses contemporains, était pas forcément natifs d'Algérie. C'était des gens qui venaient de l'Empire ottoman, Dawla al-Othmaniya. Donc ces gens se sont algérianisés, se sont arabisés, on va dire. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir à Alger notamment, et après ils ont combattu, ils ont mené beaucoup de choses par rapport justement à leur histoire. Khayreddin était quelqu'un d'assez spécifique. On raconte une anecdote que la France l'avait convoqué pour lui demander de devenir l'amiral des forces françaises et non plus l'amiral des forces turques. Et donc Khayreddin avait décliné l'offre, avait décliné le CDI. Mais cette anecdote montre bien que la France et l'Algérie ont été des pays qui ont toujours été attirés un peu comme des aimants. C'est-à-dire que, quelle que soit la différence de langue, de culture, de religion, de tradition, ces deux pays qui sont toujours attirés pour n'en former qu'un. Ça a toujours été le cas dans la mer Méditerranée, et avec tout ce qui gravite autour, bien sûr. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Un autre grand nom de l'époque corsaire d'Algérie, c'est Hamidou Raïs. Alors Hamidou Raïs était un grand corsaire, et c'était un peu plus tard, donc lui c'était 1770. En 1770 qu'il est né à Alger, et après il a gouverné comme amiral aussi. Mais il n'a jamais vraiment eu le pouvoir. La fille de l'ambassadeur d'Angleterre disait que les Turcs étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de lui parce que Hamidou Raïs, il n'est pas d'origine ottomane comme les autres. Il était d'origine andalouse. C'est un arabo-andalou, d'origine, qui est né en Algérie, qui a grandi. Et il avait toujours cette fierté andalouse qui était très forte en lui. Et d'ailleurs, elle se caractérise par la bataille du Cap Gâteau. Donc c'était une bataille qui a vu deux protagonistes assez importants à l'époque. C'était l'Algérie donc et les États-Unis d'Amérique, qui était une jeune puissance en 1815. La bataille a eu lieu à cette année-là, en 1815. Et donc Hamidou Raïs a été tué
a été tué dans cette bataille. Mais parmi ses derniers vœux, il avait voulu être pas enterré, mais être jeté dans la mer d'Alboran. Donc la mer d'Alboran, c'est celle qui est entre l'Algérie et l'Espagne. Donc comme il avait toujours cette fierté andalouse de retourner à El Andalus, donc il a dit voilà, jetez-moi dans la mer d'Alboran, je serai plus proche de ma vraie maison. Donc voilà, beaucoup de romances autour de ces personnes, de ces grands chefs, de ces grands dirigeants algériens de l'époque d'Alger l'invincible, Al-Jazair al-Mahrousa, avec toute l'histoire qu'on connaît autour, l'histoire qui a vu la piraterie et autres se développer. Donc je vous invite à vraiment vous plonger dans cette histoire-là. Rien de tel qu'un voyage à Alger, par exemple, visiter la Casbah d'Alger. Et toutes ces contrées, et aussi la littérature aussi qui est très vaste là-dessus. Donc Khayr ad-Din a été quelqu'un qui a inspiré beaucoup de textes, et Hamidou Raïs également. Donc voilà, moi je suis vraiment stupéfait, et on ne connaît pas assez cette histoire. Cette histoire reste quand même méconnue. L'époque entre 1500 et 1830, donc l'arrivée des Français en Algérie. Donc cette période-là est très 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 peu connue, et c'est une période qui a vu la naissance et la création de l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est la régence d'Alger et ses ramifications sur cette base-là. C'est-à-dire que toutes les bases de l'Algérie, c'est la régence d'Alger. Et après la prise d'Oran, la reprise d'Oran qui était un enjeu fondamental par rapport aux Espagnols, a fait la création de l'Aljazair en tant que pays. Donc l'Algérie existe depuis 500 ans. Et donc on est vraiment assez content de pouvoir revenir sur cette période assez spectaculaire. Le lien avec les Amériques est fort aussi, parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande piraterie dans les Amériques, entre les Anglais, les Français, les Espagnols, les Portugais, dans les Caraïbes. Voilà, quelques Arabes y ont participé. Je me rappelle d'un texte écrit par un Maurice, ou un Arabe de Tunisie, qui avait fait jusqu'à 4 fois le voyage aux Amériques, dans ce qu'il raconte. Donc voilà, mais la régence d'Alger n'a pas imposé un pays aux Amériques. Sinon, il y aurait un pays arabe aux Amériques, ce qui n'est pas le cas. Donc c'était vraiment, ça a été bloqué sur la Méditerranée, cette histoire-là. Mais elle est liée. Tout ce qui s'est passé dans les Caraïbes est aussi lié à ce qui s'est passé en Méditerranée. On retrouve beaucoup de connexions entre les deux. Donc voilà, on revient juste après, Inch'Allah, une petite musique. Et on revient pour parler de Al-Jazair al-Mahrousa, Alger l'invincible dans son contexte. Et voilà, toujours dans l'émission de Booster FM 89.1 avec votre frère Salim, l'émission Rujou Arabi, Retour Arabe. A tout de suite. Al-Rujou Arabi ma'a Salim, Retour Arabe avec Salim. Ahlan wa sahlan fi برنامج إذاعي رجوع عربي رجوع عربي مع أخوكم سليم بن عبد الرحمن في مدينة سلوج، كل أسبوع على حوار، على موضوع، على فكرة عربية هنا في مدينة سلوج شمال الأندلس القديم إذا تعرف التاريخ. وسنتكلم هذا اليوم وهذا الأسبوع عن موضوع جميل جدا وموضوع تاريخي، هو الجزائر المحروسة. الموضوع الجزائر المحروسة يعني الوقت التي كانت الجزائر، مدينة الجزائر العاصمة الآن كما تعرفها، كانت محروسة، كانت يعني وطن كبير، وطن عظيم، ووطن مسكر لكل عدو، ووطن يعني كل أوروبا، كل الغرب كان يخاف، كان يقول الجزائر، وعلى الجزائر، سفينة الجزائر. في البحر الأبيض المتوسط كان الناس يقولوا هم من أصحاب القرصو، هم من أصحاب القرصو ويقاتلون ونحن لا نستطيع عليهم أي شيء. والجزائريين هكذا كانوا الناس رجال وقوي ضد العدو. وفي فكرة الأندلس، في فكرة العروبة القوية التي كانت في وقت قديم. يعني الوقت كان صعب، كانوا يسميها الروكونكيستا،
والروكونكيستا هي من القوة الأوروبا أو قوة الروم من روما. قتلت وذبحت وخرجت ملايين من العرب المسلمين من أراضيهم في الأندلس والناس، وأصبحت حرب كبير وعظيم في البحر الأبيض المتوسط، والعرب اتحدوا، دخلوا في اتحاد كبير عظيم في سبيل الإسلام. وهذا التحديد باسم الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في إسطنبول. في إسطنبول كانت عاصمة الإسلام، عاصمة العرب، عاصمة يعني الخليفة. الخليفة كانت في إسطنبول بعد سقطت الأندلس. وفيه حاربوا وصنعوا مدينة الجزائر. كانت قرية صغيرة باسم الجزائر، يعني جزيرة صغير مدور على الأرض. وبعد صنعوها وبنوا مدينة جميلة جدا ومدينة عظيمة وعاصمة، يعني كما تعرفون الآن الجزائر العاصمة. وهي كانت بلقب المحروسة. لماذا المحروسة؟ لأن العدو لا يستطيع يدخل عليها. مثلا مدينة وهران كانت محتلة كما الأندلس كانت محتلة، وتونس أيضا دخلوا فيها، وفي المغرب أيضا، في المغرب الأقصى شمالها دخلوا الإسبان فيها، سبتة، مالية، وكثير من الآخرين من المدينات. والجزائر العاصمة هي أصبحت محروسة من يد الروم ويد العدو في ذلك الوقت. كانت الجزائر محروسة، وما شاء الله على الرجال الذين كانوا يقفوا عليها وكانوا يستروها بأيديهم وبقوتهم. وكان المعروف فيهم كل باسم خير الدين وأخوه عروج الدين وخير الدين، كانوا أخوة، وهما كانوا أمير البحر في ذلك الوقت. وكانوا قوي، وكثير من الحكايات خرجوا عليهم في ذلك الوقت. وحتى الآن مشهور خير الدين وأروج الدين، بابا الروج هما مشهورين كما أصحاب القرص. وهكذا الناس كانوا يخافوا الروم. قوة الروم، قوة المحتلة في ذلك الوقت كانت تخاف تدخل في الجزائر. بهم هم كانوا الناس الذين يسترون ويستروا وطنهم في ذلك الوقت، خير الدين وعاروج الدين رحمهم الله. وكانت الدولة العثمانية، الجزائر كانت دخلت في الدولة العثمانية، لكن الجزائر أصبح دولة عظيمة باسم الجزائر. ليس الناس خلقوا الجزائر انخلقت بأنفسها وحدها بعد سقوط الأندلس. العرب من الأندلس دخلوا في اتحاد مع الأتراك وصنعوا الدولة العثمانية كلها، خاصة في ذلك الوقت، في ذلك الجزاء البحر الأبيض. وأيضا بعد خير الدين أصبح شخص طيب باسم حميد رئيس رحمه الله. كان في البحور قوي، كان أمير البحر أيضا، وكان ليس بأصل عثماني، كان بأصل عربي من الأندلس، وكان يريد يعود إلى الأندلس. وأصبحت حرب كبير بين الجزائر وأمريكا. كانت الجزائر وأمريكا بنفس المستوى في القوة العسكرية. الآن ليس كما الآن، لكن في ذلك الوقت كانت الجزائر في نفس المستوى عن الأمريك، وهذا لازم الناس يذكروه عن ذلك الوقت. وحمد رئيس حارب الأمريك في البحر البوران في بين وهران وعليكانتي. وفي ذلك الحرب مات حميد رئيس رحمه الله، وقال لأصحابه حطوني في الماء في بحر البوران، هكذا كما في فكري سأعود إلى الأندلس. وهذا كذا
يعني كثير من الحكايات عن ذلك الوقت، في وقت الجزائر المحروسة. ولازم الناس يعودون إلى هذاك الوقت ويعرفون ما كان، كما كانت الجزائر وكما صنعت الجزائر. هذه هذا تاريخ عظيم. و والجزائر أصبحت وصنعت وعاشت في حرب، الجزائر صنعت في وقت ليس طيب، وقت بعد سقوط الأندلس، في وقت الحرب في البحر الأبيض المتوسط، في وقت القرصو. وهكذا هكذا خرجت دولة قوية ودولة عسكرية طبعا الجزائر. على كل حال كان رئيس الأمريك في ذلك الوقت باسم جيفرسون. وجيفرسون كان يقول للناس عن ذلك الحرب ضد حميد رئيس، قال: أنا صديق الأندلسيين. وجاب كثير من الأندلسيين العرب في أمريكا في ذلك الوقت. هكذا الشعب العربي يقول ليس هو عدو العرب، ولكن حميد رئيس يعني فطن به وقال: لا، أنت ليس عدو العرب، ليس صديق العرب، أنت عدو العرب. وحاربه في بحر الألبوران. والآن تستطيع تشاهد بالجزائر المحروسة عن ذلك الوقت في قصبة الجزائر، وكثير من الأشياء في قصبة. لازم تتمشى في القصبة وتشاهد وتتكلم مع الناس، هكذا تعرف كيف صنعت الجزائر. وهي قوية وجميلة جدا برجالها بتاريخها. وهذا طيب. والآن الجزائر عندها في الإعلام الجزائر عندها الألوان الأندلسي، الأموي، يعني الأموي من بنو أمية رحمهم الله، الأخضر والأبيض، وأيضا يعني العمل العثماني، النجمة والهلال. يعني الاثنين هم تاريخ الجزائر. الجزائر هي ابن الأندلس وابن الدولة العثمانية، اثنين امبراطوريات، اثنين دوليات الإسلاميات. وهذا تاريخ جميل جدا، ولازم الناس سيعود إلى تاريخهم ويعرفوهم إن شاء الله. أنا أذكر لكم هذا الأسبوع مقهى لغوي في مكتبة أمبرو بلانش في وسط المدينة سلوج. مرحبا بكم. هكذا نقوي العربية، نتكلم فقط باللغة العربية. إذا تعرفوا العربية مرحبا بكم، وعلمونا العربية. إذا لن تعرفوا أي كلمة بالعربية مرحبا بكم أيضا، وهكذا تعرفوا العربية وتسمعوا العربية. هكذا واحد يعرف اللغة ويتكلم باللغة، إذا يعمل بها. هذه فريضة إذا تريد تتعلم لغة. وأيضا هذا البرنامج الإذاعي كل أسبوع، كل اثنين إن شاء الله في المساء، الرجوع عربي، عن موضوع. اليوم كان الجزائر المحروسة، والموضوع الآخر هو موضوع آخر عن التاريخ العرب وتاريخ الأمة العربية كلها. وأيضا كثير من الأشياء. وأيضا تابعونا في موقع إنترنت الرجوع عربي، وكثير من الأشياء هكذا. سنعود بعد هذه الأغنية جميلة جدا، وبعد نتكلم عن ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim. وأذكر لكم في ذلك الوقت الجزائر المحروسة هو موضوع التي نتكلم عليه اليوم. الجزائر المحروسة ذلك الوقت، وكانت الجزائر أقوى من كل دولة غربية، حتى الأمريك في نفس المستوى العسكري من الأمريك، وأيضا فرنسا، أيضا إسبانيا وبرتغال، إيطاليا طبعا، وشمال الغرب. وهكذا تعرف قوة الوطن
وبداية كانت إلا الجزائر، هي الجزائر. وبعد بعد يعني فتوحات مدينة وهران ضد للإسبان، أصبحت الجزائر دولة يعني عظيمة، ليس إلا دولة مدينة، دولة عظيمة يعني بكثير من المدينات. وهكذا انصنعت هذا البلاد الجزائر، وتاريخها تاريخ عظيم جدا. لكن هي انصنعت في وقت حربي ووقت صعب. يعني الجزائر هي انصنعت بعد سقوط الأندلس، وفي وقت الدولة العثمانية التي كانت ليس قوية في ذلك الوقت، كانت قوية في ذلك الوقت. وحتى أصبح الاستعمار الفرنسي بعد. وهذا لماذا الجزائر كانت هكا قوية وبعد أن هبط المستوى؟ كل هذه المسؤوليات، كل هذه السؤالات تستطيع تعرف عليهم في كتابات ذلك الوقت. وإذا تقرأ عن ذلك الوقت أقرأ كل شيء، أقرأ عن خير الدين، أقرأ عن حميد رئيس، أقرأ عن ولايات الجزائر، أقرأ عن الإسبان، كيف الإسبان كانت تعمل في علاقتها مع الدولة الآخرين. اقرأ عن ما كتبوا أصحاب الدولة العثمانية في مدينة إسطنبول، وهكذا تعرف بكل عيون الحق كيف ولماذا الجزائر كانت هكذا، وبعد دخلت في مستوى هابط حتى الاستعمار. وهذا مشكل. لكن كانت الجزائر محروسة في وقت قديم، دخلوا فيها الإنجليز، كانوا يريدون يدخلوا فيها الإنجليز، الإسبانيين كثير منهم، وهم كل دخلوا في حيط كبير، لأن كانت مستورة برجال الدين، أيضا برجال الثقافة وبرجال الأمة كلها. وهكذا لازم ستنتقل في الجزائر العاصمة، وتشاهد بذلك الوقت في القصبة، طبعا تتمشى في القصبة وتسأل الناس وتقرأ عن ذلك التاريخ إن شاء الله. وهو يكون مثل لكل الأمة العربية إن شاء الله في المستقبل. أنا أذكر لكم المقهى اللغوي يوم الأربعاء في المكتبة في وسط المدينة، ومرحبا بكم. وأيضا في الأسبوع الجاي على موضوع آخر إن شاء الله، ومرحبا بكم في مدينة سلوج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجوع عربي مع سليم. Retour arabe avec Salim.